Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا 12 عبارة اللي تتكلم كالفرنسي. D'accord? 12 expressions pour parler comme un français. هادو des expressions qui sont indispensables في اللغة الفرنسية. Bien, on va commencer par la première expression. Ne plus savoir où donner de la tête. Ne plus savoir où donner de la tête. إذا جينا نشرحوها بالدارجة كتعني ما عرفش فين تعطي راسك. داكوغ ما عرفش فين تعطي راسك بمعنى être débordé. Être débordé, ça veut dire ne pas avoir de temps libre, avoir toujours quelque chose à faire, être très occupé, être très débordé, être surmené. يعني ما عندكش الوقت، ما عندكش فين تعطي راسك، ما عندكش الوقت باش دير شي حاجة أخرى. être débordé يعني تكون مشغول بزاف. D'accord. Donc شوفوا là l'expression suivante. Avoir la poisse. Avoir la poisse بمعنى ne pas avoir de la chance. هي ما يكونش عندك الحظ، ما يكونش عندك الزهر. D'accord? Être malchanceux. Être malchanceux. يعني ما عندكش الحظ. Par exemple, depuis une semaine, j'ai la poisse. Tous mes appareils électroniques tombent en panne. دابا سيمانه وانا ما عنديش سوء الحظ، ما عنديش الزهر. كاع لي زاباري الكترونيك، كاع دوك كومون ديغاج الالات الكهربائيه كامله كتخسر ليا. داكوغ افوار لا بواس هو ما يكونش عندك الزهر. بيان، هذا سي اون اكسبرسيون كي اوتيليزي باش نعبروا على انني ما عنديش الزهر. باغ اكزومبل نعطيكم وقيله ان اوتر اكزومبل باش تقدروا تفهموا اكثر. باغ اكزومبل غادي يمشي عليا مثلا لو تخا، نقول او جي لا بواس يعني ما عنديش الزهر، غطيت داك التر ما عنديش الزهر. داكوغ. دونك alors l'expression suivante, être au courant. être au بمعنى تكون في خبارك واحد الحاجه. être informé, être au fait تكون في الحدث. être renseigné تكون عندك كاع المعلومات. savoir les nouvelles يكون عندك الجديد. par exemple, chaque jour j'achète le journal pour être au courant. كل يوم كنشري الجريدة باش نطلع على الأخبار، شنو كيدور شنو واقع. pour que je sois informé, pour que je sois au fait, pour que je sois renseigné et pour que je sache les nouvelles. D'accord? L'expression suivante, chercher midi à 14 heures. Chercher midi à 14 heures veut dire compliquer les choses qui sont simples. شي حاجة كتكون عندك بسيطة سهلة من انت كتعقدها. داكوغ؟ شي حاجة اللي كتكون سهلة بسيطة جدا وبنادم كيعقد فيها، ديك الساعة كنقولو on cherche midi à 14 heures. إلا جينا نترجموها حرفيا chercher midi à 14 heures هي كنقلب على 12 مع الجوج. داكوغ؟ هي راه مازال 12 وانا كنقلب عليها في الجوج. دونك compliquer les choses qui sont simples. إلا ما فهمتوش شي اكسبرسيون غير كتبوا لي في لي كومونتير كومسا نقدر نعاود نشرحهم ليكم. je suis disponible, je suis à votre disposition pour toute question. D'accord? L'expression suivante, quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents. كتعرفوا باللي الدجاج ما عندوش سنان. Donc quand les poules auront des dents منين يوليو سنان عند الدجاج. Donc c'est impossible. C'est une situation qui n'arrivera jamais. واحد الحدث اللي عمرو ما غادي يوقع. شي حاجة اللي impossible. Par exemple, je suis disputée avec un ami. تخاصمت مع شي صديق. Mon frère m'a demandé quand est-ce que vous demandez pardon à ton ami. قال لي إمتى غتقدري تطلبي السماحة من الصديق ديالك. Alors je lui répondais quand les poules auront des dents. يعني jamais ما نتصالح معاه، jamais ما نطلب منه le pardon. D'accord? Donc quand les poules auront des dents, il y a une situation qui n'arrivera jamais. شي حاجة اللي impossible توقع. Bien. L'expression suivante, ça fait un bail. Ça fait un bail veut dire ça fait très longtemps. Ça fait une éternité. Ça fait très longtemps. يعني داز عليها الوقت بزاف. Par exemple, ça fait un bail qu'on s'est pas vu.
يعني داز وقت كبير وحنا ما شفناش بعضياتنا. صافي ان باي بمعنى داز وقت كبير. l'expression suivante ça me va. ça me va يعني شي حاجة اللي جاتني. ça me va, ça me convient شي حاجة اللي واتاتني أو جاتني. par exemple ce vêtement est bien adapté à mon corps. واش هاد الملابس جاو معايا جاو مع الجسم ديالي. oui ça te va très bien يعني نعم ça te va très bien. oui ça te va très bien يعني جا معاك جاك هو هذاك ça te convient. alors l'expression suivante avoir d'autres chats à fouetter. Avoir d'autres chats à fouetter, ça veut dire avoir d'autres choses à faire, avoir d'autres préoccupations. يعني كتكون عندي شي حاجة أخرى. Par exemple, ma sœur vient me raconter une histoire. أنا يعني أختي جات كتعاود ليا شي قصة. شنو غادي نقول ليها؟ C'est vite parce que j'ai d'autres chats à fouetter. يعني سلبي دغيا راه عندي بزاف د الحوايج ما يتقضاو، عندي بزاف د الحوايج ما يدارو. D'accord. faire d'une pierre deux coups. faire d'une pierre deux coups. باللغة العربية كاين داك التعبير أو العبارة ضرب عصفورين بحجر واحد. هي faire d'une pierre deux coups. يعني obtenir deux résultats en seule action. يعني غناخدو جوج نتيجات بحركة واحدة. داكوغ. وقيلا نعطيكم اكزامبل كوم سا تقدروا تفهموا أكثر. Alors, un exemple, par exemple, je vais au travail à vélo. كنمشي للخدمة ديالي بالبيسيكليت بالفيلو. D'accord. Et alors, c'est très bien parce que en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. حيت ما عنديش الوقت بزاف. En ce moment, j'ai pas beaucoup du temps. Alors, en allant au travail à vélo, ça me permet de faire un peu de sport. Donc, راني كنمشي للخدمة en même temps كندير sport. يعني هنا نقدروا نقولوا je fais d'une pierre deux coups. كنضرب عصفورين بحجر واحد. كنمشي للخدمة et en même temps je fais du sport. D'accord. Donc l'expression suivante, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Ça veut dire j'en suis capable. Par exemple, vous pouvez régler la situation avec ce client. واش تقدر تريغلي يعني تقاد الامور مع هاد الكليان هذا. oui bien sûr c'est dans mes cordes. oui bien sûr j'en suis capable. انا قادر على انني نسوي الوضعيه مع هاد لو كليون. retourner sa veste. retourner sa veste بمعنى كيبدل الرأي ديالو changer d'avis en fonction d'intérêt. كيبدل الرأي ديالو حسب المصالح ديالو على حسب المصالح ديالو. كيبدل الرأي ديالو على حسب المصلحة ديالو. par exemple juste avant les élections الانتخابات قبل الانتخابات il a retourné sa veste. et là retourner sa veste pour faire une alliance avec le favori باش يدير تحالف مع الأفضل أو الأحسن. D'accord. Donc retourner sa veste هي changer d'avis en fonction d'intérêt. Alors l'expression motus et bouche cousue, que veut dire? Il y a affirmer à une personne que l'on gardera la bouche cousue signifie qu'un secret doit être gardé. يعني بالدارجة motus et bouche cousue كتعني يعني بالدارجة بحال كنقولوا عين ما شافت قلب ما وجع. يعني كنغارديو شي حاجة secret entre nous. ناخدو شي اكزامبل باش تزيدوا تفهموا اكثر. alors maintenant, vous préparez avec votre frère une surprise pour l'anniversaire de votre père. يعني كتبريباريو l'anniversaire ديال votre papa, votre père, الأب ديالكم. Et donc, vous en discutez en partant. Vous dites à votre frère, كتهضر انت وخوك وكتقول له مثلا hey, n'oublie pas motus et bouche cousue. Ça veut dire tu gardes ça pour toi. يعني ما تخرجش الهضره. Tu n'en parles à personne. ما تقولها حتى شي حد. Tu ne parles pas de ça. Tu gardes le silence. C'est un secret. يعني ما تقولش هادشي. C'est ça ce que ça veut dire d'une façon très directe. Alors j'espère que la vidéo عجبتكم وفهمتوها et merci de votre attention.